بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أوضح معالم الحق المبين، وأبان سبيل المؤمنين الناجين، وعهد إليهم باتباع صراطه المستقيم المفضي إلى جنات النعيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. بداية نشكر الله تبارك وتعالى أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا مسلمين، ونشكر الله تبارك وتعالى أن من علينا بهذه الزيارة وصلة الرحم لأهل أتشيه الذين نشهد لهم بمحبتهم الكبيرة لأهل فلسطين ونصرتهم العظيمة لبيت المقدس والمسجد الأقصى، كما ونشكر الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بكم في هذا المسجد. أسأل الله في هذه المنطقة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الحاضرين والحاضرات جميعا. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah menjadikan kita umat muslim. Sebagaimana kita juga bersyukur kepada Allah, kita telah diberikan kesempatan untuk berkunjung bersilaturahim ke warga Aceh bersama warga Aceh yang kita sama-sama bersaksi bahwa warga Aceh memiliki kecintaan yang besar terhadap Palestina dan kepedulian yang besar dan memberikan bantuan yang banyak terhadap Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Sebagaimana kita juga bersyukur kita diberikan kesempatan untuk mengunjungi masjid ini, Masjid Jami' Lancang Garam. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi masjid ini dan para hadirin sekalian. قبل أبدأ المحاضرة نريد أن نسأل سؤال ونسمع منكم الجواب. Sebelum ceramah dimulai, saya ingin bertanya suatu pertanyaan dan saya ingin semua hadirin di sini menjawab. بيت المقدس والمسجد الأقصى حق لأهل فلسطين أم للمسلمين جميعا؟ Pertanyaannya, Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa itu hak warga Palestina saja atau hak umat muslim semuanya? إذن الحمد لله موضوعنا المسجد الأقصى أمانة المسلمين. Maka dari itu judul ceramah kita kali ini adalah Masjid Al-Aqsa Amanah Muslimin. الله تبارك وتعالى عظم بيت المقدس وعظم المسجد الأقصى المبارك فجعلها القبلة الأولى للمسلمين. Allah Subhanahu wa taala itu sangat mengagungkan dan memuliakan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa. Salah satu buktinya Allah menjadikan Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama bagi umat muslim. ولا يوجد في هذه الدنيا إلا قبلتان، القبلة الأولى المسجد الأقصى المبارك، والقبلة الثانية هي التي نصلي إليها الكعبة بيت الله الحرام. Dan di dunia ini cuma ada dua kiblat saja. Kiblat pertama umat muslim itu adalah Masjidil Aqsa dan kiblat kedua yang kita sholat saat ini menghadapnya adalah Ka'bah Masjid Al-Haram. والله سبحانه وتعالى من تعظيمه لبيت المقدس أنه جمع بين الكعبة بيت الله الحرام والمسجد الأقصى في أعظم رحلة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة الإسراء والمعراج. Kemudian bukti selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Masjidil Aqsa, yaitu Allah menghubungkan Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram di dalam suatu perjalanan yang agung yang terjadi pada Nabi, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. فالله سبحانه وتعالى لم يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى السماء مباشرة، بل أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menaikkan langsung Nabi dari Mekah langsung ke langit, dari Masjidil Haram langsung ke langit, tapi diperjalankan dulu, diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru dari Masjidil Aqsa ke langit. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Al-Isra yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami memperlihatkan ayat-ayat kami, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. فالحكمة من ذلك هي أن الله سبحانه وتعالى أن يربط بين المسجدين ربط تشريف وتعظيم، بين أول قبلة للمسلمين المسجد الأقصى المبارك، بثاني قبلة للمسلمين الكعبة بيت الله الحرام، وبين أول مسجد وضع في الأرض الكعبة بيت الله الحرام، بثاني مسجد وضع في الأرض المسجد الأقصى المبارك. Maka hikmah dari hal itu adalah Allah hendak ingin menghubungkan di antara dua masjid ini. Allah ikat dengan ikatan yang agung dan ikatan yang suci. Di mana kita tahu Masjidil Aqsa itu kiblat pertama, Ka'bah Masjidil Haram itu adalah kiblat kedua. Kemudian Ka'bah Masjidil Haram itu adalah masjid yang paling pertama dibangun di muka bumi. Dan Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang kedua yang dibangun di muka bumi. ولم يجتمع الأنبياء في هذه الدنيا إلا في مكان واحد، إلا في المسجد الأقصى المبارك صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. هي المرة الواحدة التي اجتمع فيها الأنبياء اجتمعوا في المسجد الأقصى المبارك. Dan tidak pernah semua nabi dikumpulkan di satu tempat di dunia ini kecuali hanya di Masjidil Aqsa saja. Maka di Masjidil Aqsa seluruh nabi dikumpulkan dan mereka salat berjamaah dan Nabi Muhammad menjadi imamnya. فمن تعظيم الله تبارك وتعالى لبيت المقدس ليس في زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليس عندما جعله الله تبارك وتعالى قبل المسلمين، لا، الأنبياء سابقا الذين قبل نبينا محمد كانوا يعظمون أرض بيت المقدس، لهذا السبب سميت فلسطين أرض الأنبياء. Maka kemuliaan Baitul Maqdis, kemuliaan Masjidil Aqsa tidak hanya dimulai sejak zaman Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad diutus, kemudian disyariatkannya sholat, kemudian dijadikan kiblat, tidak. Tapi sebelumnya, sebelum Baitul Maqdis, sebelum diutusnya Nabi, Baitul Maqdis itu sudah mulia. Dan banyak Nabi yang tinggal di situ, makanya disebut negeri para Nabi. أكثر الأنبياء عاشوا في فلسطين وزاروا فلسطين وماتوا فلسطين. Banyak sekali para nabi, kebanyakan para nabi itu tinggalnya di tanah Palestina, berkunjung ke tanah Palestina dan sampai meninggal di tanah Palestina. نبي الله سليمان ويعقوب وزكريا وداود عاشوا في مدينة القدس. Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Nabi Zakaria, Nabi Daud itu tinggal di kota Al-Quds. نبي الله يحيى عاش في مدينة يافا. Nabi Yahya tinggal di kota Yafa. نبي الله لوط ونبي الله شعيب عاشوا في مدينة عكا. Nabi Lut dan Nabi Shu'aib tinggal di kota Akka. نبي الله إبراهيم أبو الأنبياء من العرب عاش في مدينة الخليل. Nabi Ibrahim, bapaknya para orang-orang Arab, bapak kita semua tinggal di kota Al-Khalil. نبي الله عيسى عليه السلام ولد في مدينة بيت لحم وعاش في مدينة بيسان. Nabi Isa alaihi salam lahir di kota Bethlehem dan tinggal di kota Bisan. نبي الله موسى عاش في مدينة أريحة. Nabi Musa tinggal di kota Ariha. معراج النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا في المسجد الأقصى. Maka mi'rajnya Nabi atau naiknya Nabi ke langit itu dari Masjidil Aqsa. Dan Nabi Muhammad menjadi imam bagi seluruh Nabi juga di Masjidil Aqsa. إذا نحن المسلمين عندما نعظم بيت المقدس وعندما نعظم المسجد الأقصى المبارك هذا اقتداء بالأنبياء، ليس بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقط بل بالأنبياء جميعا الذين عظموا وشرفوا بيت المقدس. Maka saat kita memuliakan, saat kita mengagungkan Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa, itu kita tidak hanya sedang mencontoh Nabi Muhammad saja, tapi semua para nabi sebelumnya itulah kita sedang meneladani mereka. والصحابة رضوان الله عليهم مشوا على نفس الطريق التي مشى عليها. هذه أقوى يعني هي أظن من الداعمين أظن من المحظورين يعني MUE قال أن أقوى من Aqua itu dari Liminar. produk yang harus diboikot, betul tidak?
تحضر air halal, ini haram. يجب نبدأ من الآن المقاطعة. الآن اليوم 70 للحرب على غزة، يجب أن ننتهي من هذه الأشياء. Jadi kita harus sama-sama boykot mulai saat ini. Kalau kita belum mulai, kita harus mulai saat ini karena pada hari ini perang sudah memasuki hari ke-70. والصحابة رضوان الله عليهم مشوا على نفس الطريق التي مشى عليها الأنبياء، فلم يجلسوا في مكة ينتظرون فتح بيت المقدس. نركز هنا. Ayo fokus lagi ke sini. الصحابة رضوان الله عليهم مشوا على نفس الطريق التي مشى عليها الأنبياء، فلم يجلسوا في مكة ينتظرون نصر الله سبحانه وتعالى، بل هاجروا إلى الشام وقدموا أرواحهم ودماءهم من أجل تحرير بيت المقدس. وكان على رأس الجيش خليفة المسلمين الفاروق عمر بن الخطاب. Maka para sahabat pun demikian, mereka menempuh suatu jalan yang sama yang ditempuh oleh para nabi dalam mengagungkan Baitul Maqdis. Jadi mereka tidak hanya tinggal di Mekah, diam di Mekah saja, tapi para sahabat itu hijrah, para sahabat itu jihad ke negeri Syam untuk membebaskan Baitul Maqdis. وتبعه بعد ذلك الصحابي أبو عبيدة بن الجراح والصحابي خالد بن الوليد الذين أكملوا الفتوحات في بيت المقدس. Nah, jadi tadi para sahabat datang ke Baitul Maqdis itu dipimpin oleh Umar bin Khattab. Kemudian dilanjutkan setelah Umar bin Khattab oleh sahabat Abu Ubaidah al-Jarrah. Kemudian dilanjutkan lagi oleh sahabat Khalid bin Walid. فدفن في فلسطين آلاف الصحابة الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله وتحرير بيت المقدس. Maka banyak dari kalangan sahabat itu dimakamkan di kota Al-Quds karena mereka gugur sebagai syahid di medan perang. وآخر من فتح بيت المقدس صلاح الدين الأيوبي. وصلاح الدين هو ليس عربي، هو مسلم الذي حرك قلبه لتحرير بيت المقدس الإيمان والعقيدة. أتى من شمال العراق من بعيد إلى فلسطين وحرر بيت المقدس بعد 600 سنة، أكثر من 600 سنة من الاحتلال الصليبي. Dan orang yang terakhir yang membebaskan Baitul Maqdis adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Dan beliau itu bukan orang Arab, beliau Muslim. Islamlah yang mendorong beliau datang jauh-jauh datang dari utara Irak ke tanah Palestina untuk membebaskan Baitul Maqdis yang saat itu sudah dijajah 600 tahun lebih lamanya oleh kaum salib. هل تعرفون صلاح الدين الأيوبي؟ Di sini jamaah tahu Salahuddin Al-Ayyubi? Tahu tidak tahu? Tahu Salahuddin? Tahu? Tidak tahu. Kuntu asma. صلاح الدين هي الدولة الأيوبية. صلاح الدين أبوه نور الدين زنكي. صلاح الدين هو آخر من فتح بيت المقدس وآخر من حرر بيت المقدس. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu Daulah Ayyubiyah. Beliau punya ayah namanya Nuruddin Zenki. Dan beliau itu adalah orang yang terakhir yang membebaskan Baitul Maqdis. جلس صلاح الدين 40 سنة وهو يحاول فتح بيت المقدس، وفي الأخير الله عز وجل فتح على يديه وفتح بيت المقدس وطهر المسجد الأقصى المبارك، ولم يكن هناك منبر لأن الصليبيين حرقوا المسجد الأقصى، فصنع منبر جديد ورتب وجدد المسجد الأقصى. Maka Salahuddin 40 tahun lamanya, selama 40 tahun dia terus-menerus mencoba membebaskan Baitul Maqdis, kemudian terus berusaha, kemudian bebaslah Baitul Maqdis oleh di tangannya beliau. Allah menjadikan tangan beliau itu menjadi merdeka gara-gara tangan beliau itu Baitul Maqdis. Dan zaman itu tidak ada mimbar lagi karena mimbarnya sudah dibakar oleh kaum salib. Akhirnya beliau membuat mimbar yang baru, kemudian didesain kembali Baitul Maqdis itu. وحتى زماننا هذا المنبر الموجود في المسجد الأقصى هو منبر صلاح الدين. Jadi yang kalau kita sekarang ke Masjidil Aqsa ke Baitul Maqdis, lihat mimbar yang saat ini itu mimbar yang dibikin oleh zaman Salahuddin Al-Ayyubi. وفي زماننا هذا وبعد ذلك تبعه المسلمون السابقون الذين رابطوا في بيت المقدس ورابطوا في المسجد الأقصى المبارك. Maka terus menerus zaman itu orang-orang muslim sebelum kita terus menerus menjaga, terus menerus membela kehormatan dan kesucian Baitul Maqdis. وفي زماننا هذا واليوم إخوانكم في غزة المجاهدين في غزة مشوا على نفس الطريق التي مشى عليها الصحابة
والتي مشى عليها الأنبياء والتابعين والمسلمين السابقين بتعظيم هذه الأرض وتشريف هذه الأرض والجهاد والدفاع والرباط من أجل هذه الأرض. Maka saudara-saudara kita di Gaza, para mujahid yang ada di sana saat ini itu sedang meneladani, sedang menempuh suatu jalan yang sama yang ditempuh oleh para nabi, para sahabat, tabi'in, Salahuddin Al-Ayyubi, orang-orang muslim sebelum beliau, itu warga Gaza sedang meneladani mereka dalam jihad, terus berjuang untuk apa? Untuk memerdekakan Baitul Maqdis. فالصحابة رضوان الله عليهم قدموا أرواحهم ودماءهم وكل ما يملكون وأموالهم من أجل بيت المقدس، ونحن نمشي على هذه الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير القرون قرني، أي زمان الصحابة، فإذا كان خير الزمان زمان الصحابة فعلوا هكذا وجاهدوا هكذا، فنحن حري بنا واجب علينا أن نقدم كما قدم الصحابة، أن نقدم أرواحنا ودماءنا من أجل بيت المقدس والرباط في بيت المقدس. Maka para sahabat itu adalah sebaik-baik generasi. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, sebaik-baik generasi adalah generasiku, maksudnya para sahabat. Dan para sahabat itu mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan harta mereka dalam jihad. Mereka mengeluarkan pengorbanan mereka. Dan warga Gaza saat ini sama meneladani para sahabat. Mereka sedang berada di suatu jalan yang sama yang ditempuh oleh para sahabat. Maka saat kita mau meneladani sahabat, kita teladani pengorbanannya. Maka warga Gaza pun sama, mereka mengorbankan nyawa mereka, darah mereka, harta mereka untuk Baitul Maqdis. ولا عجب في ذلك، لا يتعجب المسلمون من ذلك الذين يقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذه الطائفة، بشر بهذه الجماعة، بهؤلاء المجاهدون الذين يقاتلون ويدافعون عن بيت المقدس. Maka hal yang demikian itu tidak mengherankan. Karena orang yang membaca sirah Nabi atau sejarah Nabi itu akan tahu bahwasanya orang-orang yang sekarang yang berjihad untuk Baitul Maqdis itu setelah dibicarakan oleh Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati, la tazal ay ila qiyam as-sa'ah. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، أي مقاتلين مجاهدين لا يضرهم من خذلهم. قيل أين هم يا رسول الله؟ الصحابة يسألون أين هم يا رسول الله؟ أين هذه الطائفة التي تقاتل حتى آخر الزمان؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. Maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya akan terus ada, akan selalu ada sekelompok dari umatku. Akan terus ada maksudnya sampai hari kiamat kelompok ini akan terus ada. Terus ada sekelompok dari umatku yang mereka terus-menerus menampakkan kebenaran. Mereka terus-menerus melawan musuh-musuh mereka. Berperang melawan musuh-musuh mereka dan berjihad melawan musuh-musuh mereka. Dan tidak membahayakan mereka, orang-orang yang tidak mempedulikan mereka. Kemudian ditanyakan, di mana mereka wahai Rasulullah? Para sahabat bertanya, di mana kelompok orang tersebut yang terus berperang sampai hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, mereka di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. وهذه الحرب أيها المسلمون هي الحرب الخامسة الكبيرة الشديدة الصعبة على إخوانكم في غزة في آخر 20 سنة ماضية، هذه الحرب الخامسة. وهذا اليوم 70، إن كان منكم من لا يعرف أن هذا اليوم هو اليوم 70 من الحرب على غزة، ولا زال إخوانكم يقدمون أرواحهم ودماءهم وأولادهم وبيوتهم وأموالهم وكل ما يملكون في سبيل الله ودفاعا عن بيت المقدس. Maka perang yang saat ini terjadi, perang yang sama-sama kita tonton, perang ini yang saat ini terjadi di Gaza itu adalah perang kelima yang terbesar dalam sejarah Gaza. Dalam 20 tahun terakhir, ini adalah perang yang paling menyulitkan, perang yang paling menyengsarakan, perang yang paling banyak memakan korban. Ini adalah perang kelima yang terjadi 20 tahun terakhir. Dan sampai hari ini itu sudah memasuki hari ke-70. Mungkin sebagian di antara kita atau kebanyakan di antara kita tidak tahu. Hari ini sudah memasuki hari ke-70. Maka 70 hari itu mereka terus jihad. 70 hari itu mereka jatuh banyak korban terus dibunuhi. Maka nyawa-nyawa mereka hilang. Darah-darah mereka korbankan. Anak-anak
kemudian istri-istri, keluarga semuanya tiada di jalan Allah, rumah-rumah hancur, harta-harta semuanya musnah, maka 70 hari itu mereka terus berjuang sampai hari ini. وهذا ليس اليوم فقط بل سابقا والآن وفي المستقبل، فهذه أمانة نحملها. بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك هذه أمانة المسلمين جميعا، واجب الرباط وواجب الدفاع عنها. Maka ini tidak akan terjadi pada hari ini saja. Tapi sebelum-sebelumnya juga kami seperti itu. Dan yang akan datang juga sama. Kami sebagai warga Gaza itu akan terus memikul amanah ini. Amanah untuk menjaga Baitul Maqdis. Amanah untuk membela Masjidil Aqsa. Maka dulu, sekarang, dan nanti kami akan terus memikul amanah ini. وهذا ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة دفعوا ضريبة من أجل تحقيق نصر الله. هاجروا في سبيل الله وحرروا بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك. وهذه الطريق التي يجب أن نمشي عليها، طريق الصحابة والصالحين. فإن تحقق الإيمان في قلوبنا كما تحقق في قلوب الصحابة قدمنا كل ما نملك رخيصا في سبيل الله. الصحابة رضوان الله عليهم أعظم من تحقق الإيمان في قلبه أبو بكر الصديق. كان يتقدم الجيوش، كان مرافق النبي، صاحب النبي في كل شيء، في الحرب والسلم، في السلم والحرب، في كل شيء صدق النبي وجاهد بدمه وبنفسه وبماله كله في سبيل الله. لماذا؟ لأن أعظم الإيمان كان إيمان أبو بكر. Maka itu pula lah yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat pun sama, berkorban untuk mendapatkan pertolongan Allah. Jadi kalau kita mau pertolongan Allah, kita harus mengeluarkan pengorbanan, kita harus berkorban, kita harus berjuang kalau kita jujur ingin pertolongan Allah. Dan kalau iman itu sudah berada di dalam hati kita, iman tertancap di dalam hati kita, maka kita semua yang kita miliki akan kita korbankan di jalan Allah. Sebagaimana para sahabat, iman mereka kuat-kuat, makanya mereka berkorban. Mau nyawa, mau darah, mau tenaga, mau harta, mereka korbankan. Dan sahabat yang terbaik, yang imannya paling tinggi di kalangan para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita lihat sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq, kita akan tahu beliau yang menemani Nabi, beliau yang menemani hijrahnya Nabi. Beliau kalau ada peperangan, beliau terdepan, kalau ada infak, beliau yang terbesar. Karena kenapa? Karena beliau imannya itu sangat kuat. Makanya apapun yang beliau miliki, beliau korbankan untuk Allah. واليوم أكثر من 25,000 شهيد، 8,000 فقط، 8,000 والعدد ممكن يصل إلى 30,000 شهيد لأن هناك من لم تسجل أسماءهم. أكثر من 30,000 شهيد، 8,000 من الأطفال. أكثر من 500,000 بيت هدم، أكثر من 60,000 مصاب من النساء والأطفال وكبار السن من الرجال والنساء. مئات المساجد والمدارس هدمت. Maka sampai hari ini saja itu sampai 25.000 atau bahkan sampai 30.000 lebih orang yang syahid. Ada yang tidak terdata bahkan. Yang terdata 25.000, bahkan bisa sampai 30.000 orang yang syahid. Bayangkan 30.000 orang syahid sampai hari ini. Dan 8.000 diantaranya itu adalah anak-anak dan perempuan. Banyak 60 orang luka-luka 60 orang lebih. Dan ratusan rumah lenyap sudah hancur. Ada masjid-masjid juga hancur. Rumah sakit juga hancur. Sekolah-sekolah juga hancur. Banyak yang mereka korbankan di sana. وهم لا زالوا صابرين ومحتسبين ومجاهدين ولم يستسلموا ولم يقولوا لماذا نحن فقط الذين ندافع عن بيت المقدس والمسجد الأقصى، أين المسلمين، أين أمة الإسلام؟ لا، هم لا زالوا مستمرون في الجهاد، لا زالوا مستمرون في الرباط، لأنهم يعرفون أنهم يحملون أمانة بيت المقدس وينوبون عن أمة الإسلام في الجهاد والرباط في بيت المقدس. Maka sampai hari ini mereka tetap bersabar, mereka tetap mengharap pahala, mereka masih tetap bertahan sampai sekarang. Kenapa mereka sampai sekarang bertahan walaupun keadaan sangat sulit sekali? Mereka dibunuhi, mereka rumahnya dihancurkan. Karena mereka tahu mereka sedang memikul amanah Baitul Maqdis. Mereka tahu mereka sedang memikul amanah Masjidil Aqsa. Mereka tahu hanya merekalah satu-satunya yang mewakili umat Islam seluruhnya.
umat Islam seluruh dunia, kita semua itu sedang diwakili oleh warga Gaza dalam membela Baitul Maqdis. إذا ما هو واجبنا نحن المسلمين؟ ما هو واجبنا اتجاه ما يحصل في بيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك؟ Maka apa kewajiban kita? Apa kewajiban kita sebagai umat muslim untuk Baitul Maqdis dan Masjidil Aqsa? أولا واجبنا نحن أبواب الجهاد كلها أمامنا مفتوحة كما تشاهدون حتى اليوم إخوانكم يقدمون كل ما يملكون في سبيل الله ودفاعا عن أرض الأنبياء. Maka adapun kewajiban bagi kami warga Gaza itu kewajibannya jihad dan semua pintu jihad di depan mereka itu semuanya terbuka. Seperti yang kita tonton bagaimana mereka mengorbankan nyawa, darah, keluarga, harta semuanya dikorbankan karena pintu jihad di depan mereka semuanya terbuka. أما واجب المسلمين أولا أن يقفوا مع إخوانهم وأن يعرفوا أخبارهم كل يوم يسمعوا أخبار إخوانهم ما الذي يحصل هناك إلى أين وصلت الأمور هناك يكونوا قريبين منهم لا يتركوهم وحدهم. Adapun kewajiban kita semua yang ada di sini sebagai umat muslim, maka kita harus dekat selalu dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Bagaimana caranya supaya kita terus dekat? Kita terus dengar kabar mereka, terus lihat berita mereka, terus lihat apa yang terjadi pada mereka di sosial media, di berita-berita. Kita lihat, kita tidak boleh melupakan mereka dan kita tidak boleh meninggalkan mereka. ثانيا أن نربي أولادنا على الإيمان والقرآن ونربي أولادنا على قضايا المسلمين وأن يكونوا جيلا مسلما صالحا قويا ينصر المستضعفين في كل مكان. Kemudian yang kedua, kewajiban kita di sini adalah kita ajarkan anak-anak kita keimanan. Kita tanamkan pada diri mereka keimanan, kemudian kita ajarkan kepada mereka Al-Quran. Tanamkan kepada anak-anak kita Al-Quran. Karena kita ingin generasi setelah kita, generasi yang kuat, generasi yang soleh, generasi muslim yang akan membangkitkan Islam, yang akan kelak menolong orang-orang lemah di antara kita. فسبب صبر إخوانكم حتى الآن هو قوة الإيمان وتمسكهم بالقرآن الكريم. Maka penyebab dari bertahannya saudara-saudara kita yang ada di sana, penyebabnya adalah berpegang teguhnya mereka pada agama, berpegang teguhnya mereka pada iman dan Al-Quran. ثالثا الدعاء نخلص بالدعاء والدعاء هو سلاح المؤمنين ندعو الله في كل صلاة في كل وقت أن ينصر إخواننا أن يكون معهم أن يثبتهم. Maka yang ketiga yang harus kita lakukan dari sini adalah doa. Maka setiap kesempatan, setiap sholat kita doakan saudara-saudara kita agar Allah senantiasa menolong mereka, senantiasa membantu mereka, memberikan mereka kesabaran dan memberikan mereka kemenangan. أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا بكم في هذا المسجد وهذه المدينة أن يجمعنا بكم ربنا تبارك وتعالى في المسجد الأقصى بعد التحرير قريبا إن شاء الله. Maka saya berdoa sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di masjid ini. Mudah-mudahan kelak Allah mengumpulkan kita semua di Masjidil Aqsa setelah mereka sebentar lagi insya Allah. نترككم الآن مع الإخوة يكملوا باقي البرنامج بارك الله فيكم والسلام عليكم. Maka demikianlah ceramah dari Syekh. Tim kami akan mengedarkan kotak. Maka silakan di antara jamaah yang ingin berjihad dengan hartanya, silahkan disiapkan.